Janaranjana Yamunatiravanachari 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 Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Shri Radha Gopal Ji ki jai, Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, all glories to Shri Devotees, all glories to Shri Devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranitai Guru Premanande Hari. Mama Gyanaatimirandasya Gyananjanasalakaya Chakshurunmilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakhan Vitam Cha Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna Nityanandam Aham Nami Sarvananam Karamparam Harinama Pradam Devam Avaduta Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Saktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannathaya Te Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsavam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Krishnavanu Sutedevi Pranamami Hari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Sivasadi Gaura Bhaktavi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Nanalila-maya vigrahaya Hemabadibhyo Chavisundaraya Tasmimabhayamara Sapradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we'll continue to read from Pariprasna, the process of inquiry. Jadi kita akan lanjut membaca dari buku Pariprasna ataupun proses bertanya. Мы продолжим читать сегодня из книги Парипрашна «Процесс вопрошания» или «Искусство вопрошания». Dalam kelas yang lalu kita sudah membahas bahwa pada zaman Kali Yuga ini kesadaran makhluk hidup itu sangat rendah. Dan pada umumnya mereka di bawah kesadaran Adhyatma dan Adibautika. Mereka berpikir bahwa diri mereka adalah badan dan segala hal yang berhubungan dengan badan adalah hak milik mereka. Dan kesadaran aku dan milikku menjadi penyebab hayalan daripada setiap jiwa. Karena itu Tuhan Sri Krishna muncul dalam zaman Kali Yuga ini sebagai Gauranga Mahaprabhu untuk mengajarkan dalam lila beliau sebagai sadhu guru acarya, dan beliau sendiri mempraktekkan ajaran ini dan juga mengajarkannya kepada kita semua, ya, sehingga kesadaran orang yang sebelumnya dari Adhyatmika dan Adibautika paling tidak meningkat mencapai kesadaran Adidaiwika. Ataupun ketika kita mulai mengidentifikasi diri kita sebagai pelayan dari pelayan Tuhan, itu disebut kesadaran Adidaiwika. Ya. Identifikasi diri seperti ini adalah awal dari kesucian kesadaran dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. So, on last class we discussed about the level of consciousness in this age of Kali is very low. Последний раз мы говорили об уровнях сознания. Mostly the living entity, especially human being, their consciousness under the three level of consciousness, Adibautika, Adhyatmika and Adidaiwika. Mostly the people are under the consciousness of Adhyatmika and Adibautika. Men, they are identify themselves as body and whatever relating to the body as the proprietor, I and mine. В основном люди находятся под влиянием двух видов сознания. Адхибаутика и адьятмика означает отождествляют себя с телом и умом и с теми, кто связан. This is the great illusion for the jivas. Это и есть иллюзия живых существ. So therefore, in this age of Kali, Lord Sri Krishna appears as Gauranga Mahaprabhu. He is doing Acharya Lila, Sadhu Lila or Guru Acharya Lila. And personally, he observing this process and also teach how to surrender to the Supreme Lord. Поэтому Господь Кришна явился в век Кали как Гауранга Махапрабху, совершал Ачарья Лилу, сам вел себя идеальным образом и учил других. And whoever they have the intelligent person, they will do Krishna Bhajan. Самые разумные люди будут совершать Кришна Баджан. So by the process of Krishna Bhajan, at least the people will rise their consciousness into Adidaiwika, self-identification as the servant of the Supreme Lord. Таким образом, практикуя Кришна Баджан, люди могут подняться на уровень Адхидавика, отождествления себя с положением слуги Господа. So now we will continue to discuss about the level of consciousness. Сейчас мы продолжим обсуждать уровни сознания. There are 5 levels of consciousness. Есть 5 видов сознания. The first one, Abrita Chetana, Первый это Аврита Четана, covered consciousness. покрытое сознание. Sekarang kita akan lanjut mendiskusikan tentang tingkat ataupun level kesadaran.
Ya. Srila Gurudev menjelaskan di sini ada 5 tingkat kesadaran ataupun level kesadaran. Yang pertama abruta cetana ataupun kesadaran yang tertutup. Ya. Kemudian yang kedua sangkucita cetana. The second is sangkucita cetana. Второй это санкучита четана. Contracted or shrunken consciousness. И два пробивающиеся Take that сознания. in my room. This is for Или сжатое сознание. ya. Sangkucita cetana means converted, contracted consciousness or shrunken consciousness. Artinya kesadaran yang mengkerut. Yang ketiga mukulita cetana means the budding consciousness. Мукулита четана это сознание, подобное бутону. Ya. Yang ketiga mukulita cetana artinya kesadaran yang kuncup. Ya. Keempat wikacita cetana, blossoming consciousness. Викачита четана это расцветающее сознание. Kesadaran yang mulai sedikit mekar. Yang kelima adalah purna wikacita cetana, completely blossoming consciousness. Пурна викачита четана это полностью расцветшее сознание. Jadi purna wikacitana ini adalah kesadaran yang sudah mekar sepenuhnya. Jadi seperti bunga, when we see the flower, first the flower will come out like a bird, but yeah, still only in the form of yes, small like that. And after some time they will open little bit. Yeah, that we call vikacita cetana. And when they open fully, blossoming fully, that is most beautiful we see the flower. That's we call purna vikacetana. Но когда мы видим цветок, то цветок сначала предстает в виде бутона, Jadi seperti bunga yang baru tumbuh itu baru berbentuk bunga, dia masih kuncup. викачита Ya, четана. itu disebut dengan apa namanya di sini disebut mukulita cetana, arti kesadaran yang Пурна викачита четана. budding consciousness yang masih kuncup. Yang kedua mulai mekar sedikit, itu yang disebut dengan wikacita cetana. Dan kemudian yang mekar sepenuhnya, ketika bunga itu mekar sepenuhnya, kelihatan dia sangat indah dan mengandung madu dan sebagainya. Karena itu disebut sebagai ya kesadaran yang sudah mekar sepenuhnya. Ya. In this purport, it is said that Adidayaka, self-identification, seeing oneself as the servant of the Lord, is the beginning of purity of consciousness. Nah, di sini dalam penjelasannya, Srila Prabhupada menjelaskan, Когда мы считаем себя слугами Господа, Adidayaka adalah mengidentifikasi diri kita dan melihat diri kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Ini adalah awal dari penyucian kesadaran. In this purity of consciousness culminate in purna vikacetana. Dan kesadaran yang mulai tersucikan ini mencapai puncaknya, yaitu pada tingkat purna vikacetana. Ya, artinya kesadaran yang sudah sepenuhnya murni. Completely 100% blossoming of consciousness. Jadi kesadaran yang sudah 100% sepenuhnya mekar. полностью расцветшее сознание. That level of consciousness is the goal of life. Jadi tingkat kesadaran yang mekar sepenuhnya inilah sebagai tujuan dari hidup kita. Цель жизни. The supreme perfection of human form of life. Ya, di kesempurnaan hidup tertinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia. So, this is how our Acharya, Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada and Srila Gurudev teach us how to develop our consciousness, until we reach the Purna Vikacetanya, the fully blossoming consciousness. Because in that consciousness, also consider here as our goal of life. That means we are fully Krishna conscious, not spirited. Always we see Krishna. Always we already with Krishna. We get Krishna in our heart like that. Это то, как Ачарья, как гуру Шилпрапада, Гауранга Махапрабху учит нас, как достичь полностью расцветшего сознания. Когда мы в полном сознании Кришны, значит, что мы видим Кришну непосредственно. Jadi di sini para Acharya, Srila Prabhupada, Srila Gurudev,
Gauranga Mahaprabhu menjelaskan bahwa Purna Vikacetana itu adalah ya kesadaran yang tertinggi yang sudah sempurna sepenuhnya, dan itu juga dijelaskan sebagai tujuan hidup kita yang tertinggi. Ya, dan itu juga dijelaskan sebagai kesempurnaan tertinggi kehidupan kita sebagai manusia. Karena kehidupan kita sebagai manusia ini bukan hanya diboroskan untuk menikmati kenikmatan material, tetapi mempunyai makna yang tersendiri. Ya, karena untuk kepuasan indria-indria kita sudah sepenuhnya kita lakukan ketika kita berada dalam tingkat kesadaran yang lebih rendah, khususnya dalam bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah dari manusia. So, because this human form of life is especially meant to develop our consciousness until the highest form of consciousness, Purna Vikacetana. Сколько человеческая форма жизни чтобы развить высочайшее сознание, полностью расцветшее сознание. It's not mean this human form of life to fulfill our material desire or to fulfill the sense gratification, because all of this desire for sense gratification already we get fully when we are in the form of lower species of life other than human being. То есть эта жизнь не предназначена для того, чтобы исполнить наши материальные желания, чувственные наслаждения, потому что все эти желания можно исполнить из низших форм жизни. So this human form of life is meant for that, for how to achieve, how to get the Supreme Lord, to get Krishna in this life. That is the most perfection of life in human form of life. Эта человеческая жизнь, она предназначена для этого, как обрести высшее совершенство жизни. We'll continue to read. All animate objects come under this 5 level of consciousness. Ya, semua makhluk hidup itu ya dibagi dalam Так, все tingkat 5 tingkat kesadaran. Trees and mountains come under Abruta Cetana. Jadi pohon-pohon, gunung, batu dan sebagainya itu digolongkan pada Abruta Cetana. Yaitu kesadaran yang tertutup. Ya. They have consciousness but it is covered. Mereka memiliki kesadaran, tapi kesadarannya tertutup. Aquatic, bird, beast, and other animal come under Sangkucita Cetana. Jadi seperti semua jenis ikan, baik di laut maupun ikan di laut maupun ikan tawar, air tawar, ya. Semua jenis burung, semua jenis binatang, ya, dan binatang buas, semua jenis binatang lainnya, semuanya digolongkan pada di bawah Sangkucita Cetana. Artinya kesadaran mereka mengkerut, contracted. Ya. Human being come under these 3 categories of consciousness: Mukulita Cetana, Vikacita Cetana, and Purna Vikacetana. But especially, human being are under these 3 level of consciousness. Yeah. Mukulita Cetana mean burning consciousness. Yeah. And Vikacetana mean start for blossom little bit. And Purna Vikacetana mean complete blossoming consciousness. Here, Srila Gurudev says, my Guru Maharaj says that of the 3, Adi Daiwaka is the best. Srila Gurudev mengatakan bahwa Srila Prabhupada menyatakan, mengutip dari Srila Prabhupada, bahwa Srila Prabhupada mengatakan di antara 3 jenis kesadaran, Adiatmika, Adibautika, dan Adidewika, Adidewika lah yang terbaik. Adidewika self-identification is the beginning of purity of consciousness in pursuit of the desire for the Lord. Jadi Adidewika adalah mengidentifikasi diri sebagai awal kesucian untuk pencarian kita kepada Tuhan. As a human being, you should understand what is the goal
sebagai manusia kita harus mengerti apa Вы, люди, tujuan hidup должны kita. стремиться к тому, чтобы ваше сознание The расцвело fully полностью. blossoming state of consciousness, yaitu untuk mencapai tingkat kesadaran yang sudah sepenuhnya mekar. And you should understand how to achieve it. Dan juga kita harus mengerti bagaimana mencapainya. Bukan hanya mengerti apa tujuan yang tertinggi, tapi juga untuk setelah mengerti apa yang menjadi tujuan tertinggi, juga kita harus mengerti bagaimana mencapainya. Ya. So, the human form of life especially meant to achieve this Adi Devika consciousness, Итак, человеческая форма or жизни complete blossoming consciousness. предназначена, чтобы достичь этой Yeah. We have to understand this, Девика. and after we understand this, this is our goal of life, and also we have to understand how to achieve that. Мы Yeah. должны понять, какова цель жизни. Only to understand, Чтобы достичь yeah, её. what is our purpose of human life, and but don't know how to achieve is also useless. Просто понять, какова цель жизни, но не знать, как ее достичь, это бесполезно. Это тоже не принесет. That is perfection of human life. Yeah. If we want to make our human form of Каково life, совершенство человеческой жизни. yeah, perfection, we have to follow this path. Otherwise, we will wasting our human form of life. Совершенство своей жизни Yeah. должны следовать. If we use this human form of life only for sense enjoyment Значит, Yeah. пустую растратить человеческую форму жизни. and fulfill our desire for enjoying everything, Просто растратить на чувственное then удовольствие, after leaving this body, исполняя свои желания. we will get another body lower than human И form когда of вы life. оставите тело, Maybe вы получите we другое take тело, birth as pig, ниже as полного, cow, as whatever, maybe Kids, dog, hog, dog. like that. Yeah. животных. Sadhu, Shastra and Guru teach us this. Jadi, so Этому учат саду, Sadhu, шастры и гуру. Shastra and Guru, they try to teach us this process. In many places, it has been said that the human form of life is very, very rarely achieved. Durlabham manusam janma. In many Shastra, in many scriptures, was mentioned that it's very, very difficult to get this human form of life. Очень-очень трудно Yeah. обрести эту In the человеческую human форму. form of life is the opportunity has been given to attain the last level of consciousness. So therefore, in this human form of life, Человеческое сознание может yeah, дать the человеческое рождение, opportunity дать has already given to us полностью to раскрывшееся achieve this highest form of consciousness. Yeah. И человеческая форма жизни дана нам, чтобы достичь этого Jadi высочайшего Sadhu, Guru, сознания. Sastra mengajarkan kita akan hal ini. Dan di dalam banyak tempat telah dinyatakan bahwa kehidupan manusia ini sangat sulit dicapai. Durlabha manusia janma. Dalam bentuk kehidupan sebagai manusia ini kesempatan telah diberikan untuk mencapai tingkat tertinggi dari kesadaran tersebut. Ya, the state of blossoming consciousness, yaitu tataran kesadaran yang sepenuhnya mekar. Dalam bentuk kehidupan yang lain, in the form of life, that opportunity is not available. Другим существам это недоступно. Других So формах this жизни three level consciousness only for human being. Так Yeah. что эти три уровня And сознания, we already для discussed before людей that подходят. they are the below the human form of life. Yeah, they are under the Abhuta Chaitanya and Mukulita Chaitanya. Более низшие формы жизни, вы видите, что они все либо Адрита Чайтана, либо Санкучика Чайтана. The teaching is given Покрытые to жаркой human being and are not given to other form of life. So therefore this teaching was given only for us, for human in this human form of Это life, учение дается not только for- людям, не другим существам. for other form of life, not for pig, not for Ни- cow, ни not for свиньям, ни коровам, yeah, bird or ни anything. птицам. In other life form, the consistency is so low, they cannot understand this teaching. Because in the other form of life other than human being, Понять their consistency is so low, so they cannot understand this teaching. Ini jam 11 ini. Ini berubah. Ya, Apa? Ya. Потому что
В других формах жизни сознание настолько низкое, что они не способны понять смысл человеческой жизни. So now we continue. Until here, is there any question? Мы продолжим. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, потому что мы сказали? Можете задать. Все ли понятно? Can you kindly explain what is just blossoming consciousness, but not fully blossoming consciousness? We can pick up flower outside. Мы можем сорвать цветок на улице. Oh, any flower in the kitchen? Можете цветок сорвать. В чем выражается то, что наполовину растет So he's asking how we can understand how we can how it can be expressed in our life. Yeah. Blossoming consciousness means we understand that, as mentioned here by Prabhupada and also many times, Srila Gauraguna Maharaj also explained again and again that blossoming consciousness is when our consciousness start for searching for God. Yeah. Try to understand who am I, who is God, what is our relationship between us and God, like that. And this consciousness will develop, and this consciousness will develop by the association of devotees. Это сознание разовьется только благодаря общению с преданными. Мы ищем Бога, мы хотим понять, кто я, кто такой Бог. Yeah. So therefore, there are three levels of consciousness was mentioned by Srila Prabhupada: Adhyatmika, Adi Bhautika, and Adi Devika. Yeah. Adhyatmika means the consciousness under the. Yeah. So like this one is. Например, этот цветок. Yeah. When we do like this, this is. But it's what we call Это просто называем бутон. Mukulita Chetana. Мукулита чита. Yeah. Mean budding consciousness, which not yet totally blossom. Yeah. Не полностью And не растет. like this, Это уже yeah, более растет. considers Vikachita Chetana. Чита чита. Yeah. And because this is also same. Yeah. And when this flower totally Этот цветок полностью blossom like that, раскроется. open, this is we call Purna Это Vikachetana. называется пурнамика чита. Yeah. So our consciousness is also like that. Наше сознание тоже такое. In human form of life, at least they try to worship something. Yeah. Человеческая In форма the жизни, level по of крайней мере, budding consciousness, they, поклоняться yeah, like the tribal or the different level of life, they аборигены. doing many different of. They understand outside of their body or their consciousness, there are another. Они понимают, What is another что за пределами power. этого тела, этого Yeah. сознания находится еще что-то. So they also doing prayer, yeah, to get some mercy or something. Even though for the sun enjoyment like that, but they're doing in different way. Ради Yeah. чувственных наслаждений, так или иначе, это делают, возносят молитву, но не так, как мы. When someone develop their consciousness, they worshiping different demigod, different. Когда кто-то развивает Other свое highest, сознание, поклоняется разным полубогам, But still they want to существам. got enjoyment. Но все равно они желают только наслаждаться. But in the higher level of consciousness, Именно более высоком yeah, уровне. they already understand I am the servant of the Supreme Lord. Понимаете, я всегда Yeah, I have to do my service to the Supreme Lord. выполнять служение Like that. Господу. By doing service to the Supreme Lord, they develop love for the Supreme Lord. Выполнять служение Верховным Господом, они развивают любовь. So this consciousness will develop in such a way by the association of Можно развить Sadhu Guru Vaishnava. с помощью общения с Саду Гуру Вайшнава.
Without the mercy and association of Sadhu Guru Vaishnava, we cannot develop this consciousness. Учение Садхгуру Вайшнава. Because in the Мы association не of можем развить свое сознание. any common association, we only develop desire for enjoyment. Потому что обычное какое-то общение, которое помогает нам развить желание наслаждаться. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kita mengetahui kesadaran, ya, level kesadaran ini. Itu tiga tingkat kesadaran itu ada secara alamiah pada diri kita, dan itu bisa dikembangkan melalui proses pergaulan dengan para penyembah. Any comment? Can you understand? Can you little bit more speak what is obtaining mercy? Obtaining mercy of sadhu. How to attaining mercy? Да, то есть что значит получить милость саду? Yeah, by associating with sadhu, by associating with the devotees. То есть общаясь с саду, общаясь с преданными. As we get any any profession in this life, yeah, Какая бы у нас ни была профессия в нашей жизни, we study, we learn from our parents, мы учимся, we мы learn учимся from от своих родителей, teacher in the school, учителей в школе. or in the higher level we study in university like that. В By университете учимся. by process of what is learning and associating, we got the knowledge. Общение In the same time, и at обучение. same way also, how to get the mercy of Guru, we associating with devotees. Таким же образом мы общаемся с As now you come прочими here, людьми. you associating with devotees because you know the devotees and the devotees invite you to come, and now you have a chance to hear from our Acharya, from Srila Prabhupada, from Srila Gurudev, like that. И сейчас мы This is пришли mercy. сюда, это тоже милость, и Yeah. можем слушать Ачарьев, Шилапрападу. Yeah. By process hearing in the right way, then we will develop our consciousness. Если мы будем слушать из правильного источника или правильным образом, то это поможет развить нам сознание. Jadi melalui proses mendengarkan proses karunia guru, sadhu atau penyembah, seperti kita sekarang bisa berkumpul di sini, karena kita ada yang memberikan informasi. Seperti mereka karena punya teman, mereka diberikan informasi, kemudian dia datang, setelah datang ke sini kita bisa diskusi, mendengarkan dan sebagainya. Inilah prosesnya bergaul dengan sadhu guru Vaishnava. Ya. Walaupun saya bukan seorang sadhu guru bukan seorang Vaishnava pula, tapi kita mendengarkan dari Srila Prabhupada dan Srila Gurudev, kita mendengarkan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, itulah prosesnya. So now the example is Nalakwira and Manigriva. Здесь приводится пример Налакуверы и Манигривы. As a human being, if you abuse your independence, you must become degraded. Если вы как люди будете злоупотреблять своей независимостью, то вы Kita sudah пойдете dilahirkan sebagai manusia. деградировать. Ketika kita menyalahgunakan kemerdekaan kita ini, maka kita akan semakin merosot. For example, the two Gandharvas, Nalakwira and Manigriva, were in the higher planetary system, Например, but they were naked, shamelessly enjoying Jala Krida, water play with the heavenly God. Yeah. жили на высших планетных системах, и When Narada Muni came, they were so shameless, небесные and their демоны consciousness was so low беззастенчиво развлекались that they в did not consider that a great Mahajana devotee authority had come. Narada became angry and said, "What are these rascals doing? Их сознание настолько помутилось, что когда мимо проходил They don't deserve to stay here." они не узнали в нем знаменитого Махаджана. So curse them, be gone, get out of this place. Что творят You эти don't deserve преступники? to be here. Им не место на райских планетах. You are abusing the opportunity of independence Вы given привели to you. своей независимостью. You are not trying to achieve the highest state of consciousness. Вы не пытались достичь высочайшего You are уровня just сознания, abusing it. просто злоупотребили. So go back to the lowest type of consciousness, Так, отправляйтесь же в низший уровень сознания, which is Abhuta Chetana на уровень or аврита operant чита, consciousness. покрытое сознание.
Nalakwera and Manigriva become Arjuna trees. Стали деревьями. Арджуна. Деревья Yeah. Арджуна. They came under the lowest category of consciousness and remain in that way for 36,000 years. Они попали в самую низшую форму жизни, и они Di находились sini diciptakan 36 ya, тысяч лет. sebenarnya Nalakwera dan Manigriva Деревья. adalah Gandharva, artinya makhluk surgawi dia. Tapi karena dia lahir di keluarga yang sangat kaya, dia adalah putra daripada Изначально они были гандхарвы, bendaharawan sorga, жители Wera. планеты. dia menjadi sombong. Kan banyak sekarang anak-anak pejabat yang menjadi sombong, ya, angkuh seperti itu. Akhirnya nabrak orang, masuk penjara, akhirnya sampai orang tuanya ketahuan korupsi dan sebagainya kan. Ya. Dan di sejarah Weda juga seperti itu. Karena dia mabuk dan menikmati bersama gadis-gadis dan telanjang di taman sorga, ya. Dan ketika Narada Muni lewat, ya, mereka tidak sadar karena dia sedang mabuk. Tapi para gadis segera keluar dan menutupi badannya, tapi Nalakwera dan Manigriva ini tidak sadarkan diri. Karena itu ketika Narada lewat, beliau mengutuk kedua makhluk surgawi ini, Nalakwera dan Manigriva, kalian ini sudah lahir di tempat yang tinggi, tapi kesadaranmu sangat rendah. Karena itu kamu pantas untuk lahir kembali menjadi dalam tingkat kesadaran yang paling rendah. Karena itu dia dikutuk oleh Narada Muni, ya, dan lahir menjadi pohon Arjuna, ya, dan dia hidup dalam badan sebagai pohon itu, dalam badan bentuk pohon itu selama 36.000 tahun. Ya. So because they get cursed from Narada Muni, Поскольку они были yeah, прокляты because Нарадой Муни, they stay in Swargaloka, они yeah, in жили the в highest form of Сваргалоке, level of life, на but распятом they месте высшей acting формы as жизни, the lowest consciousness. но вели себя на уровне низкого So сознания. therefore, they got cursed as a punishment, and then they become in the next birth they become Поэтому в наказание two они получили two проклятие. trees. They call Arjuna's trees. Они стали Yeah, they stand as the tree for 36,000 years. деревьями Арджуны и оставались в этой форме 36 тысяч лет. So, you want to become tree like Вы that, хотите стать такими деревьями, or become like dog or hog? или как Yeah. собака, или как свинья? So, better not, yeah, because now we, by association of the devotees, yeah, by the mercy of Prabhupada, by the mercy of Gautama Prabhu, now the chance was given to us По милости to Прабхупады, develop our по consciousness возможности, until нам дается the возможность highest level of развить consciousness. сознание до Yeah. высокого In the уровня highest сознания. level of consciousness, we can directly associate На with высоком the уровне Supreme сознания Lord. мы можем напрямую общаться с Jadi Верховным Господом. jangan membuang kesempatan kita sudah lahir jadi manusia. Jangan kita merendahkan diri kita untuk merosot dalam kehidupan yang rendah lainnya. Sekarang kesempatan sudah diberikan, ya, oleh Sri Gautama Prabhupada, Gurudev memberikan kesempatan ini untuk kita, ya. Karena ketika kita mampu menaikkan level kesadaran kita sampai Purna Vikacetana, komplit bersama consciousness, artinya kita selalu bergaul dengan Tuhan. Seperti itu. However, a sadhu curse is also blessing. Так или иначе, даже проклятие саду это благословение. Jadi, namun demikian, kutukan seorang sadhu ataupun guru juga adalah karunia. A sadhu is your well-wisher. Саду это вечный доброжелатель. Sadhu adalah yang selalu mengharapkan kesejahteraan kita. Krishna says, Suridam Sarva Bhutani. Кришна говорит, Сухридам Сарабхутани. I am only your well-wishing friend. Я один ваш единственный друг, Hanya akulah для вас. sahabat baikmu yang selalu mengharapkan kesejahteraan bagimu. The dear devotee of Krishna is like Narada Muni are also our well-wisher. И преданные, дорогие Jadi преданные, para Кришне, penyembah как Buddha Нарада Tuhan, Муни, это также наши seperti Narada доброжелатели. Muni atau sadhu guru juga adalah, ya, yang selalu mengharapkan kesejahteraan bagi kita.
if Nalakuera and Manigriwa would have spent 36,000 of years in human form, they would not have gotten the chance to come in touch with Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Kalau kita tetap dalam kehidupan sebagai manusia selama 36.000 tahun, ya, dia tidak akan memperoleh kesempatan untuk berhubungan dengan Krishna dalam persentuhan dengan Krishna. Ya. But in one life they got that opportunity. Tapi dalam satu kehidupan sebagai pohon, dia mendapatkan kesempatan itu. They become two Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj, and Krishna became the son of Nanda Maharaj, and displayed his sexual pastime. So therefore, this curse, Narada is a pure devotee of Krishna, always want give the opportunity to the soul to get opportunity to in contact with Krishna. Yeah, look like it's very kejam apa namanya? It's very very cruel, yeah. Look like it's very cruel to curse someone to become tree. Is it not cruel? Yeah. But curse of the devotees is also this guy's the blessing is there. Yeah. Because this Nalakwada and Manigriva born as a tree in the courtyard of Nanda Maharaj, where the Supreme Lord Krishna as a baby played there in the courtyard of Nanda Maharaj. Yeah. And in that lila, yeah, Krishna was tied by Madhya Yashoda, and then dragging the mortal, yeah, on the behind, and then stuck on the between the two trees, and then the Krishna dragging that, and then the two Arjuna trees was fell down. Yeah, and then Nalakuda and Manigriva come out from the tree and offering prayer to Krishna and circumambulate Krishna, and then get the mercy of Krishna. So that is also, yeah, look like Narada Muni is very cruel, but behind his curse, his blessing is there. Yeah. Because by mercy of Narada Muni, that Nalakuda and Manigriva get a direct darshan with the Supreme Lord Krishna. Similarly, if you abuse your independence, you will become similarly degraded. And also, in this human form of life, if we abuse our independence, then we will also degrade it. One who is intelligent never abuse his free will. Ya, jadi orang yang cerdas tidak akan pernah menyalahgunakan kemerdekaannya. Ya, jadi beruntung Nalakweda dan Manigriva dikutuk oleh Narada Muni. Kelihatannya Narada Muni ataupun para sadhu kelihatannya sangat kejam, ya. Ya, kadang-kadang memecat ataupun memarahi murid seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada kebencian, yang ada adalah karunia. Ya. Dan dengan mengutuk Nalakweda dan Manigriva untuk lahir menjadi pohon, dia lahir sebagai pohon Arjuna di halaman rumah Marajananda, dan di mana Krishna ketika diikat oleh Ibu Yasoda kemudian menarik lumpang itu tersangkut di antara dua pohon itu, dan dua pohon itu tumbang, dan akhirnya muncul lagi Nalakweda dan Manigriva dalam bentuk aslinya dan memperoleh darshan dari Krishna seperti itu. Yeah. This is the teaching of Sadhu Sastra Guru. Inilah ajaran dari Sadhu Sastra Guru. Sastra Guru Atma Rupe Ama Apanare Jana
Mora Prabhu Trata Jivera Ayajana. The forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literature. Кришна наставляет Roh-roh задачу yang через ведические писания roh-roh yang terikat, истинного духовного yang учителя и параматха. lupa diri sepenuhnya dididik kembali oleh Krishna melalui sastran Veda. The realized spiritual master and the spiritual and the super soul, yaitu guru kerohanian yang telah menginsafi diri dan roh dan paramatma. Jadi Krishna mengajarkan kepada roh-roh yang terikat seperti kita ini melalui 3 cara, ya, mengajarkan melalui sastra, kitab suci Veda, melalui sadhu dan sastra guru, ya, ataupun sadhu guru Vaishnava dan roh yang utama. Шастры и гуру, 3 источника. Through this, he can understand the supreme personality of Godhead as he is, and he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. Ваша душа познает Melalui Всевышнего proses Господа ini, таким, orang каким akan есть. mulai mengerti bahwa И поймешь, что personalitas Господь Tuhan yang Maha Esa повелитель. sebagaimana Что Он adanya, освободит dan dia dapat mengerti bahwa Sri Krishna активно. adalah Tuhannya yang kekal dan beliau yang dapat membebaskan kita dari cengkraman maya. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. То есть так можно обрести знание о своем духовном состоянии. Dengan cara seperti ini, dia memperoleh pengetahuan tentang keadaannya yang terikat dan dapat mengerti bagaimana dia mencapai pembebasan itu. So now your question is answered here. Теперь получили ответ на свой вопрос здесь. Что вы спросили. More clear now, ya. Теперь более ясно. Krishna is our merciful, well-wishing friend. Кришна наш Krishna adalah милостивый друг и благожелатель. Sahabat kita yang yang selalu mengharapkan kesejahteraan kita, dan beliau adalah yang penuh karunia. As the spiritual soul, he touch us through sastra, guru, and paramatma. Как сверхдуша он Sebagai через roh yang utama, шастры, beliau священные, mengajarkan kepada kita melalui sastra, melalui guru, dan paramatma. Otherwise, the conditioned soul here would not understand their real identity. А иначе Jika tidak душа demikian, не способна bagaimana kita sebagai roh yang terikat понять dapat mengerti identitas kita yang sebenarnya? изначальное положение. Krishna boli jai jiwa anadi bahirmuka ataewa mayatare deya samsara dukkha. Forgetting Krishna, the living entity has been attracted by the external features from time immemorial. Dengan melupakan Krishna, sang makhluk hidup ataupun sang jiwa telah tertarik dengan tenaga luar ataupun luar dari dunia ini, dari zaman yang sangat lampau yang tidak bisa dihitung lagi. Therefore, the illusory energy of Maya give him all kind of misery Майя, in the material existence. иллюзорная энергия Karena насылает itu ему Maya несчастливые ataupun беды tenaga luar и Krishna держит в ini плену материального memberikan kita существа. berbagai macam penderitaan, ya, di dunia material ini, dalam kehidupan material ini. So we thinking we are enjoying, but actually we are suffering, То мы наслаждаемся, на самом деле мы страдаем. because the Supreme Lord Krishna already said this material world is dukkhalayam asaswatam. Господь Кришна уже сказал, мир дукхалая наша. What does mean dukkhalayam asaswatam? Dukkhalayam mean Дукхалая always sad, always suffering, Всё время and страдания, asaswatam also mean temporary. печаль. Yeah. Счастье есть, но только временно. We are get some
kind of enjoyment, but after enjoying, we are suffering. Какое-то удовольствие здесь получаем, через какое-то время Like страдаем. in this, now many new dishes coming. If we want to enjoy some sweet all our life, then we got the jaundice. What? Kencing manis, what we call it in Если, English? например, очень много сладостей вы будете есть, то у вас желчица может развиться. Like the people when they want to enjoy sex life like that, Люди then хотят they get наслаждаться spare сексуальной dishes. жизнью, Yeah, точно так же. and like what we call spare dishes. Now, Они like that. могут заработать болезнь, Syphilis or сифилис и другие. cancer yang disebabkan oleh apa? AIDS, yeah. No, AIDS is there because why? Because they are enjoying sex life. То есть, потому что они Like that. наслаждаются половой жизнью. So whatever enjoyment we try to get in this material world will be following by suffering, И какие бы вы наслаждения вы because that is the nature of this material world. получили, все равно будут страдать. Потому что это природа материального. Because the Supreme Lord already designed this material world as the prison house. Верховный Господь уже сказал, что этот материальный мир это Is there any people enjoying in this prison house? даже в тюрьме кто-то наслаждается, Maybe they are enjoying something there, but чем-то они наслаждаются. actually prison house is meant Но to teach предназначено, чтобы научить the prisoner to be good citizen. заключенных. And also we are put in this big prison house in this material world Этот материальный мир это yeah, такая to большая learn тема. how to become the servant of Lord, Научиться, как стать and слугой we Господа, develop our consciousness как развить свое into Krishna сознание, consciousness. сознание Кришны. And so after we come out from this И когда мы выберемся prison отсюда, house, this material world, we can go back, come back to Godhead. мы можем вернуться домой обратно. We can associate in the society of Krishna. Мы можем общаться с Кришной непосредственно. So therefore, Prabhupada give name of this Поэтому Шрила Прабхупада organization, the назвал Krishna это consciousness, движением сознания Кришны. society for Krishna consciousness. Движение для That means сознания we Кришны. are preparing ourselves to be the member Мы готовим себя к тому, чтобы стать of the society in the spiritual world, членами in the общества society of духовного мира. Krishna. Значит, общество Кришны непосредственно. That is the meaning. Это в этом смысле. Это значение. Approach and inquire. То, что мы сказали. Значит, обратиться и вопрошать. Это следующая часть. Следующая глава. How can a conditioned soul captured by Maya understand his real identity? Как может Bagaimana душа, caranya roh yang захваченная Майей, понять, terikat di sini, yang dicengkram oleh Maya dapat mengerti identitas dirinya? How can he regain that original consciousness, the beginning of purity, Adidaiwika, self-identification as a servant of the Supreme то Lord? есть как душа может возродить свое Bagaimana dia изначальное dapat сознание. memperoleh kembali, mendapatkan kembali kesadarannya yang murni, yaitu awal dari kesuciannya, yaitu Adidaiwika, yaitu mengidentifikasi diri sebagai pelayan kekal Tuhan Sri Krishna. He cannot understand it unless Krishna teach him. То есть никто не может понять, пока Кришна не будет. Kita tidak akan dapat mengerti hal ini sampai Krishna sendiri mengajarkan. Because Krishna is our only well-wishing friend. Karena Krishna adalah sahabat yang selalu mengharapkan kesejahteraan kita. To teach us, he speak through sastra. Untuk mengajarkan kepada kita, beliau berbicara melalui sastra. But by dint of one own merit, intelligence or mundane knowledge, one cannot understand sastra. Tetapi hanya dengan kegiatan saleh kita ataupun kecerdasan dari pengetahuan umum saja, orang tidak dapat mengerti sastra. So now also this paragraph also the answer of your question. Итак, здесь в Yeah. этом абзаце тоже ответ на ваш вопрос. But by dint
but by dint of one's own merit, intelligence, and mundane knowledge, cannot understand Shastra. И нельзя понять шастру It is a с помощью question of Tattva Vichara. собственного разума, морской Ini учености, adalah pertanyaan mengenai masalah с Tattva помощью Vichara. Tattva Vichara. Jadi hanya melalui kecerdasan kita, melalui kegiatan saleh kita, ya, melalui pengetahuan umum kita, kita tidak bisa mengerti sastra. Ini adalah masalah Tattva Vichara, pembicaraan mengenai filsafat. There are two type of consideration. Ada dua jenis Есть два pertimbangan. вида понимания. Two type of understanding the sastra, apara vichara and tatwa vichara. Tattva Vichara, Ada Apara dua Vichara. cara untuk mengerti sastra, yaitu apara vichara dan tatwa vichara. Apparent consideration and absolute То есть consideration. это абсолютное понимание. Pertimbangan umum dan pertimbangan absolut. Our Vaishnava philosophy is based on absolute consideration Наша only. вайшнавская философия Jadi filsafat основана Vaishnava kita ini на абсолютном понимании hanya didasarkan atas священных писаний. pertimbangan absolut, pertimbangan tatwa. Apara vichara is Apara condemned. Kita tidak menerima Это относительно Ya. понимания. apara vichara ataupun pandangan umum. Therefore, a guru is needed. A tatwa acharya. Tattva Acharya. Karena itu kita memerlukan guru, ya, yaitu yang tatwa acharya yang sudah mengerti tatwa. Который знает истину. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. Не сказал. Upadekshanti te jnanam yaninas tatva darsina. Pranipatena, In Bhagavad Gita, it is said that one should accept a tatwa vichara. Человек должен Di dalam Bhagavad Gita, Tattva dinyatakan bahwa Acharya. seorang harus menerima seorang tatwa vichara. Atau tatwa darsi, orang yang sudah melihat Tattva kebenaran. Darshana, то есть тот, кто видит истину. One who has seen the truth and knows the truth. Orang yang sudah melihat kebenaran dan mengetahui kebenaran itu. Such a tatwa vichara can impart this tatwa gyan. Hanya seorang tatwa vichara seperti itu dapat menyampaikan Знание об истине. tatwa gyana ini, pengetahuan tatwa ini. Otherwise, one cannot have it. Иначе Jika tidak получить demikian, нельзя. orang tidak dapat memilikinya. Although the sastra is there, walaupun sastra atau kitab Да, suci у нас ada есть шастры, di mana-mana, ya. хотя у нас есть шастры, Just by mere reading, one cannot understand. но просто Hanya читая dengan шастры, membaca человек не может понять. sendiri kita tidak memahaminya. Krishna teach through sastra, guru and sadhu. Кришна учит нас поэтому через Krishna шастры, mengajarkan через kita гуру, melalui через sastra, mengenai guru dan melalui sadhu. One should be submissive and approach a Vaishnava. Человек должен Karena быть itu orang смиренным и hendaknya обратиться menjadi за помощью к Вайшнаву. Rendah hati, penurut dan mendekati seorang sadhu guru Vaishnava. Tat vigyanartam sagurung ewa bigacet samit panif srotriyam brahmanistan. In order to learn the transcendental science, one must approach the bona fide spiritual Чтобы master. познать духовную науку, должен Dalam быть usaha kita специалистом untuk духовного учения. mempelajari kebenaran ini, kita harus mendekati seorang guru kerohanian yang bona fide in disciplic succession who lives in the absolute truth. Принадлежит Ya, guru yang bona fide berada dalam garis parampara dan mantap dalam kebenaran absolut. абсолютную истину. If you are very serious and anxious to know Tattva Gyan, Если вы искренне и серьезно, чтобы познать Tattva-гьяну, jika kita sungguh-sungguh sangat serius untuk mengetahui Tattva Gyana ini, pengetahuan Tattva ini, you must approach a proper person. Harus mendekati seorang yang tepat. подходящая личность Tattva-ачарья. Such a person is a Tattva Acharya. Orang tersebut disebut sebagai Tattva Acharya. He knows this Tattva. Artinya dia yang sudah mengetahui Tattva ini. He has received Tattva Gyan from his Acharya Получил by Tattva-гьяну submissive hearing. от своего ачарьи. Dia telah menerima pengetahuan Tattva ini, Tattva Gyana ini dari seorang Acharya dengan proses mendengarkan dengan rasa tunduk hati. He come in a bona fide dispensation Он Dia принадлежит datang, к цепи истинных ya, духовных учителей. melalui proses guru parampara yang bona fide. You must approach such a person. Anda harus mendekati orang seperti itu. Then pranipatena pariprasna sewaya. Когда пранипатена, Completely surrender yourself at the lotus feet, ya, то
То есть At полностью his предаться lotus его feet. стопам. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya pada kaki Padma Guru, serve him, and Служить ему, kemudian melayani beliau, ya, and please him, coba untuk ugodить. memuaskannya. Then humbly ask question on tatwa. затем Dan смиренно dengan спрашивать kerendahan его hati о татве. bertanya tentang tatwa. Then out of mercy, that guru acharya will impart this knowledge. Dan Тогда atas ачарья karunianya, гуру sadhu guru лишь по Vaishnava милости akan даст вам знания. menyampaikan pengetahuan ini. An intelligent human being should understand this. Так что если вы Manusia-manusia разумны, yang вы sangat должны cerdas понять, harus вы mengerti должны hal ini. понять. This is the beginning of purity of consciousness. И это и есть начало Ini adalah очищения awal сознания. penyucian kesadaran dalam usaha kita, dalam keinginan kita untuk mencapai Tuhan. When you are very eager, ketika Anda sungguh-sungguh Если вы sangat сильно хотите познать, bersemangat ataupun mempunyai keinginan yang kuat, how can I know this sastra gyana? Bagaimana saya как dapat мне получить mengetahui этот гьян, sastra, pengetahuan шастра sastra гьян, ini? познание, Then you общение should с ним. associate with a sadhu. Тогда вам нужно Adu обратиться strada к саду, tata общаться sadhusanga. с ним. Then Тогда you уж should тогда associate после with этого. sadhu. Тогда надо Tata общаться с sadhusanga. Adu strada tata sadhusanga. You should submissively hear what the sadhu says. Вам нужно смиренно слушать. Anda то, harus что саду mendengar говорит. dengan serius, dengan kerendahan hati apa yang dikatakan oleh sadhu. Putting unflinching faith in the word of sadhu. Нужно твердо верить в слова саду. Mengembangkan keyakinan yang penuh, yang tidak tergoyahkan pada kata-kata seorang sadhu. You should surrender. Для этого нужно Dan Anda предаться. harus berserah diri. Unless you surrender, you cannot put faith in the word of sadhu. Unless you surrender, Пока вы you не cannot предались саду, yeah, вы сможете вложить веру в full слова. faith. Yeah, we cannot have full faith. Пока вы не Yeah. предадитесь, у In- вас не будет unto the полной sadhu. веры в саду. You cannot get the mercy of that И вы sadhu. не сможете If получить we милость этого саду. If we not develop full faith to sadhu, how we can get the mercy of Если вы sadhu? веру в саду, то как вы Yeah. получите милость в саду? No. Although you Yes. may go there and sit and hear, Но если still вы you пойдете, cannot get His mercy. будете сидеть рядом Even и though you слушать, are come and sit Его and милость, hear, but you cannot get the mercy. вы не сможете до конца You cannot put проверить его full слова, faith in His word because you are not surrendered. поскольку вы ему не Why we предались. cannot full faith to the word of sadhu? Because we are not surrendered. То есть у нас нет полной веры в слова саду, потому что мы просто не предались. By listening to a proper sadhu, you can understand what is your real identification. Yeah. Внимая, слушая Dengan слова mendengarkan dari seorang саду, sadhu можно yang понять, tepat, каково наше Anda истинное dapat mengerti обозначение. identifikasi kita yang sesungguhnya. Oh, Ami Krishna Das. Oh, I am this Я слуга Yeah. Кришны. servant of the Supreme Lord Krishna. Here it is said that self-identification as a servant of the Lord is beginning of purity of Здесь consciousness. говорится, что осознание себя, что я слуга Бога, это начало очищения. Di sini dijelaskan bahwa bahwa mengidentifikasi diri, mengerti diri kita sebagai pelayan Tuhan Sri Krishna adalah awal dari penyucian kesadaran kita. Approaching a sadhu, submissively hearing from him. Karena itu kita harus mendekati seorang sadhu dan mendengarkan dengan penuh kerendahan hati dari beliau. Surrendering unto him, berserah diri kepadanya, and putting full faith in what he says. And we have to have full faith, strong faith to what Sadhu Guru says. То, что говорит саду, Is the beginning of purity of consciousness. это начало This is the очищения beginning сознания. of purification of our consciousness, the purity of С consciousness, этого момента начинает очищаться наше сознание. which we call Adi Daivika. Это называется Адхидайви. Then, Kende Bale, O He Krishna Ami Tawadasa. You will cry, saying, Alas, what I have done for so many lives, I have served Maya. В глазах будете говорить: I do not serve Krishna. Oh Krishna, I am your servant. я служил Майя, а не Кришне. О, Maka Кришна, ketika я itu твой kita akan menangis, mengatakan, Oh, alas, alas, слуга. apa yang telah kami lakukan, apa yang telah saya kerjakan. Sudah berjutaan kali penjelmaan, saya hanya melayani Maya dan tidak melayani Krishna. Oh Krishna,
saya adalah pelayanmu. Like that. Ainanda Tuhan Yuka Kinkaram Patitamam Wisame Bawang Buddha Kripaya Tawa Pada Pangkaja Sadulisa Drisam Cintaya. In Siksastaka, Шикшаштаке, Gautama Prabhu has taught us Господь читание, as an acharya. молитва Шикшаштаке. Di dalam Siksastaka, Sri Gautama Prabhu, beliau mengajarkan kepada kita, beliau bertindak sebagai seorang acharya. O son of Nanda Maharaj, I am your servant. O putra Maharaja Nanda, hamba adalah pelayanmu. This crying is the beginning of purity of consciousness. Jadi doa kita, tangisan kita seperti ini adalah awal dari penyucian kesadaran kita. First, associate with sadhu, listen to them. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Bergaul dengan para sadhu dan mendengarkan dari beliau. Put full faith in the word dan tempatkan keyakinan yang penuh pada kata-katanya and be fully submissive to them. Dan menjadi sangat rendah hati ya kepadanya. Then you will cry before Krishna, dan Anda akan bisa menangis untuk Krishna. Oh Krishna, I am your servant, Kinkara. Oh Krishna, hamba adalah pelayan Anda. Hamba adalah pelayanmu yang kekal. Patita mam wisame bawam Buddha. I have fallen into this dreadful ocean of material existence. Saya telah jatuh dalam samudra penderitaan material ini and drowning dan tenggelam. Kripaya pada pangkaja. Please kindly accept me as a speck of dust and you lotus feet. Mohon terimalah hamba sebagai setitik debu pada kaki Padma Anda. This is the beginning. Inilah awalnya. Other things will gradually come. Jika kita mengikuti proses ini dengan baik, maka yang lainnya secara bertahap akan muncul, akan datang. This is what Srimad Bhagavatam says. Inilah apa yang diajarkan dalam Srimad Bhagavatam. This is what the Mahajana says. Inilah yang dikatakan oleh para Mahajana. If one is intelligent, jika seseorang sungguh-sungguh cerdas, he will make proper use of his independence. Dia akan menggunakan kemerdekaannya dengan cara yang tepat. Ya. And achieve the highest level of consciousness, dan mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi. The completely blossoming state of consciousness. Kesadaran yang sepenuhnya mekar. Thereby his life will be successful. Dengan cara demikian, kehidupan kita sebagai manusia akan mencapai sukses sepenuhnya. That is the highest perfection of life. Itulah kesempurnaan hidup kita yang tertinggi. Yeah. Who don't want to achieve this highest perfection of consciousness? Кто-то не хочет, разве кто-то не хочет? Or the highest perfection of life? Высшего совершенства жизни, Yeah? высшего You want? уровня сознания. Вы хотите? Yeah? Oh? Все хотят? Yeah? You want? А вы хотите? Mata? You want also? А вы, Матаджи, хотите? To achieve this highest perfection of human Тоже form of хотите life? достичь высшей ступени совершенства To get the highest человеческой формы perfection? жизни? Yeah, highest Обрести successful in the human form of life? успех This opportunity was given to в us. человеческой форме жизни. Эта возможность вам дается. So now we have to use our independence in the right way. Сейчас мы можем использовать свою Now we независимость already правильно. given us this opportunity. Кришна уже дал нам take it. такую возможность. Так что воспользуйтесь. Then practice nicely in the association of devotees. Тогда Then хорошо практикуйте, общаясь при этом. gradually, step by step, we will Постепенно, attain the шаг за perfection. шагом вы достигнете совершенства. Yeah. This process is very easy. Это очень простой процесс. So we will stop here. Мы остановимся здесь. Already finished this chapter. Уже главу закончим. And if you have any question or discussion, Если какие-то вопросы есть, или хотите что-то обсудить, Hare Krishna. Bapak, wonten pertanyaan ringcat, Pak. ya silakan dibaca. Nak.
Hari Krishna tadi dijelaskan tentang tingkat kesadaran makhluk hidup dari jenis pohon, binatang, dan manusia. Pada manusia memiliki kesadaran yang tertinggi, lalu bagaimana dengan manusia dalam gangguan jiwa? Bagaimanakah kesadarannya? Apakah bisa dia sama dengan level kesadaran binatang? Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Prabu Wrindawan Chandra. Iya, jadi kalau kesadarannya orang dalam keadaan gila, artinya dia sudah kesadarannya sudah sangat tertutup. Ya, artinya mereka sudah seperti binatang karena dia sudah tidak sadar lagi akan dirinya seperti itu. Ya, karena itu dia disebut gila karena dia tidak menyadari dirinya lagi. Ya. Dan keadaan seperti itu bisa karena hukum karma ataupun karena hal-hal yang lain dan sebagainya, karena sakit. Ya. Kan sangat disayangkan. Jadi salah satunya cara untuk merehabilitasi orang seperti itu adalah hanya dengan memberikan persada. Ya. Seperti Widya mungkin tahu ya, ataupun dan Prabu Wrindawan Chandra juga pernah ke Gadagiri. Pernah nggak melihat gadis yang gila itu yang selalu datang ke duduk di ashram dengan pakaian yang lusuh, ya? Dan saya sangat rajin memberikan dia persada dan penyembah selalu memberikan dia persada. Waktu ini saya datang lagi ke sana, tiba-tiba udah nggak ada lagi gadis itu. Katanya dia meninggal gitu. Ya. Walaupun dia dalam keadaan gila seperti itu, tapi kalau dia tetap dalam pergaulan penyembah, datang ke temple, ya, mendapatkan persada dan sebagainya, pasti dalam kehidupan berikutnya dia akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan badan manusia lagi dan dapat mengembangkan kesadarannya, ya, atas karunia para penyembah dan karunia Persad Gopal Persad. Itu jawaban saya seperti itu, nak Haribol. Silahkan, apakah ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Есть ли еще какие-то вопросы? So there's one question. If someone already in the mad consciousness, insane, Такой вопрос, что если кто-то yeah, обезумел, is that their consciousness is still in the three level of human form of life consciousness or in the lower consciousness? уровень человеческой формы жизни или он уже ниже? Yeah. If the people already in sign like that, it's considered their consciousness already degraded into the because they are not conscious what Здравый смысл. who himself, who is the body like that. То есть It's just like an animal. он опустился до уровня животного, он уже Yeah. So only one way to shift them is to give them prasada. единственный способ помочь ему это дать ему просад. Like I give example, there's you maybe already many times saw in our Gadagiri temple. Наверное, нас There is one lady, одна this женщина, inside one. такая, Every day came to temple and the body always give prasada. I also like give кто приходил, for давали prasada. просад. When I am visiting this last visit, it's no more there. Приходил, ее больше не было. Yeah, she already passed away Она уже ушла. из and этого мира. already cremated, and then by the mercy of Gopal and И prasad like полностью that, Гопал, да, in the next life he will кремирован. get human form of life И and в следующей жизни полностью develop Гопал получит their whole consciousness. человеческую форму Like жизни и это полное сознание. Yeah, just like Jadabharata. Yeah. Как Джада Бхарата. Even Jadabharata is not a madman. He is acting as a madman Джада Бхарата не был безумцем, но взрослый to был безумцем. to avoid the association of to avoid the bad association. Чтобы избежать Yeah. дурного общения. When he get opportunity to speak with Rahugana, yeah, he speaks philosophy and teach Rahugana, Rahugana, and Rahugana make him as his guru. он стал Like that. проповедовать философию Рахугана, Yeah. и Рахугана принял его своим гуру. So the example is there in Bhagavatam. Читая здесь в Бхагаватам дается такой пример. Jadi kalau orang gila seperti itu hanya dengan satu cara bisa kita
lakukan, yaitu dengan memberikan mereka prasadam. Ya, untungnya mujurnya gadis itu yang di Gadagiri selalu datang ke tempel setiap hari mendapat prasad. Ya, prasad pasti akan menyelamatkannya. Ya, Gopal menyelamatkannya. Ya, pada kehidupan berikutnya dia dapat badan manusia lagi dan bisa menempuh jalan bakti. Atau mungkin juga atas karunia Gopal karena dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, ya, dia bisa pulang ke dunia rohani, kan? Ya, kita ada the power of Mahaprasadam. Такого могущества Ya, Махапрасада. seperti si Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau berangkat dari Mayapur, dari Nawadvip ke Puri, diikuti oleh para penyembah, kan ada anjing yang mengikutinya, dan selalu pada para penyembah memberikan prasadam. Setelah dekat dengan Puri, anjing itu menghilang, dan ketika sudah sampai bersama si Chaitanya Mahaprabhu, tiba-tiba anjing itu sudah ada di sana. Kemudian setelah diberikan prasadam oleh si Chaitanya Mahaprabhu, keesokan harinya anjing itu tidak muncul lagi. Dan kemudian si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, oh, dia sudah pulang. Gitu. Ya. So like the dog was following when si Chaitanya Mahaprabhu with other devotees on journey from Navadvip to Jagannath Puri, yeah. And one dog is always following. And the devotee always give them prasadam. И преданные давали Махапрасад, Шивананда Сена. Yeah, Shivananda Sena. Шивананда Сена. And after near the Jagannath Puri, suddenly that dog was disappeared. Дошли до Джаганатхапури, то собака And all are trying to find out where is that dog. найти, где эта собака. But when they arrived in Puri, meeting with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and then the dog already there. Дошли до Читания Махапрабху, Джаганатхапури, они And увидели, Mahaprabhu что gave собаки там больше. prasadam, Собака Mahaprasad, находится рядом с ним, and the next day, кормит ее просадом. that На следующий dog день was disappeared. эта собака исчезла. And Gauranga Mahaprabhu said that already go back to Godhead. Вторая, Махапрабху сказал, что она отправилась домой обратно к Богу. So it's like that. Yeah. That is the power of mercy of prasadam. Так, это могущество милости Махапрасада. Silakan kalau ada pertanyaan lagi di area yang lain. You can add something. You can И speak какие-то something. вопросы есть? Что хотите добавить? I remember like Gurudev told about this lady in Gadagiri, all this insane. Yeah. He said of the place where we throw in our remnants, Yeah. Mahaprasad, she is always taking. Yeah. He said, so she will go back to Kodet, you will not go, because she is taking remnants of Vaishnava. Yeah. Jadi Сначала рассказывали про эту женщину, Еродию Гадагириш. Выбрасывали там остатки пищи, она ела себе остатки пищи. Он говорит, хотя она немножко умалишенная, но она отправится домой обратно к Богу, потому что есть остатки пищи. Jadi Sripad Pandit Prabhu mengatakan bahwa Guru Maharaj mengatakan bahwa karena gadis yang kotor, yang gadis disebut orang gila itu, karena setiap hari dia mendapatkan prasadam dan mengambil prasadam di mana penyembah membuang sisa makanan ataupun dari piring yang dari daun itu, karena dia menerima itu, Guru Maharaj mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi dia terus mendapatkan Mahaprasad dari para Vaishnava. Maka setelah dia meninggal, dia pulang ke dunia rohani. Gitu. Dan juga dia meninggalnya di Gadagiri, di Gupta Brindawan. Untung sekali dia. Lebih untung daripada kita. Guru Maharaj mengatakan bahwa yang belum tentu kamu pulang ke dunia rohani karena kamu melakukan kesalahan seperti itu. Okay, if there is no question or no comment, then we stop here. Мы остановимся здесь. Okay. Terima kasih. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai.
आनंद के वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। भगवद गीता उपनिषद की जय। जय जय श्री गौरांग प्रभु कृष्ण प्रेम प्रदात की जय। श्री प्रेम नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। Give to all. जय श्रीपाद सुंदरानंद। जय श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Kenapa takut? You do it. Hare Krishna, Hare Krishna. Madahat Maharaj, Suksmadahat Prabhu dan Mataji yang izin and submitting yang Hare Krishna. Hare Krishna, terima kasih atas kehadirannya Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Doing that. One thing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Thank you. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare,
Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Jai. Sundarananda Prabhu ki jai. Jai. Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai. Salam ready? Now Prasad. Mama speaker. Mama speaker. Ready? Yeah, I think so. I don't know. Okay. Если нет, то еще киртан. If not, Kirtan. Prabhupada, yeah. Okay. Yeah.